درود میگویم به شما بیننده‌های عزیزی شبکه سفینه، چون همیشگی این وقت و ساعت رسیدیم به دیداری همدیگر و این برنامه نوبتی لذیذ با جمشید است. دوستان، مهمون نوبتی برنامه من هستند یکی از نفران بسیار شناخته، هنرپیشه تئاتر و سینما موҳпайкар ёрова. سلام علیکم. سلام علیکم. سر اول خوش آمدید میگیم شما رو به استودیوی مرکزی تلویزیونی سفینه با برنامه لذیذ با جمشید. تشکر. حالتون خوب است؟ بهترین است. سلامت باشید. خب در آغاز شما امکان دارید که یک سلام خاصه خود را رسونید به بیننده‌های شبکه سفینه، با مخلصان برنامه لذیذ با جمشید، بالاخره با مخلصان خودتون. مرحمت. سلام به همه مخلصان دوستداران برنامه لذیذ با جمشید. سلامت و باشید. من نیز موҳпайкар هستم در مهمانی این برنامه، چون این برنامه رو هر هفته روز یکشنبه تماشا میکنم و از آن غذاهایی که جمشید جان با هر یک مهمانش آماده میکند از آن باز هم لذیذتر میشوم. خیلی خوب. در آغاز برنامه دوستان الکی وعده های بسیار خوب من باری کامل دارم که امروز یک خوراک بسیار لذیذ آماده میکنید شما موҳпайкар و در برابر این من به شما کمک میرسونم. خب بسیارانه بیننده ها انتظارند که امروز کدام خوراک رو موҳпайкар آماده میکند و کدام محصولات لازم است. بیننده عزیز مرحمت. خب این محصولات هایی که شما میبینید بالای میز است. این قفس سینای مرغ. بله. خب کارتوشکا، بلغاری. بله، قلمفور بلغاری و زنبوروغ. زنبوروغ دوستان عزیز. و خب این محصولات های اساسی هستند که در خوراک ما استفاده میشوند و همچنین نمک، خب قیمق و مرچ، زیره، اینها هم استفاده برده خب که های خوشبوی کننده. البته دوستان عزیز الکی از آغاز من باری کامل دارم که یک خوراک لذیذ می آید، چون من بارها تکرار کرده بودم باز تکرار میکنم که مهمانان برنامه ما خوراکای بسیار لذیذ آماده میکنند و من راستش رو در آخری برنامه میگویم که لذیذ هست یا نه. انیق میگوید؟ انیق میگویم. بعضن وقت مهمانان وقتی خوراک رو نه اونقدر بیرون از ثبت الکی میگویند که اونقدر شاید لذیذ نباید، وقتی که خودشون میچشند بسیار لذیذ است و در حیرت میمونند از خوراک آماده کرده خودشون. برای چی؟ برای اینکه در اینجا مهر و محبت است، البته صحبت‌های گرم و صمیمی است، البته شوخی است. از همین لحاظ من فکر میکنم که امروز نی خوراک ما میدونید جمشید جان، فکر میکنم هر یک غذایی که وقتی که تو آماده میکنی تیار میکنی باید با مهر و محبت اون رو تیار کنی. البته بعد باید لذیذ میشود. خیلی خوب دوستان، وقت رو زیاد نمیگیریم، سخن رو زیاد نمیکنیم. بعد از یک وقفه شروع میکنیم با آماده کردن این خوراک بسیار لذیذ. ما رو همراه باشید. موҳпайкар از چی شروع میکنیم؟ من باید چی رو به شما کمک رسونم؟ کدام جمشید جان شما اول همین قفس سینای مرغ رو گرفته. مایلش شما؟ من حتما که کارتوشکا رو به عهده میگیرم. خب من این رو دوستان عزیز با من فقط گویید که چگونه باید ریزه کنم. یک اول شما از بین این رو خب برید. میبرم از بین. خب بریدید. استخوان ندارد؟ قریب که ندارد. قریب که نداشته باشد. انا همین خیلی با درازیش یعنی قفس سینه رو هم خیلی بریدن در. چند قسم باید کرد؟ چقدر زیاد باشد همونقدر خوب. این شب روزها موҳпайкар با چی کار و بار مشغول است؟ این شب روز در تئاتر جوانان آمادگی به نمایش‌های نو که در آنجا بنده نیست نقش دارد. خیلی خوب. خب در یک الکی موسمی تئاتری آغاز شد. بله تئاتری موسمی تئاتری آغاز شد و باور کنید فکر میکنم تمام هنرمندان تئاترهای پایتخت، تئاترهای یعنی مملکت همه خوشحال از آن هستند که موسم تئاتری آغاز شده است. چون ما تشنه کار هستیم. شروع شد. خیلی خوب. مخصوصا در سینما شما نقش های منفی رو بسیار خوب از عهده‌اش میبرید و هنرپیشه ها نیز میگویند که وقتی که خود رو قناعتمند احساس میکند در همان حالتی که باید که هنرپیشه از عهده نقش منفی بیشتر برآید. مثبت میگن آسان‌تر است. از نگاه شما چگونه است؟ میدونید راستش من راضی هستم چون نقش مثبت رو نقش خوب یعنی انسان خوب رو بازیدن مشکلی ندارد. بله. اما نقش منفی کمتر مشکلات خود رو دارد. چون اگر در حیات تو آدمی خوب باشی تصور کنید که چطور ممکن است
нақши манфиро офаридан ва моҳпайкар дар ҳаёт одами хуб аст ё он қадар не? Аку инро ман гуфта намедонам. хислати худатонро шумо чӣ гуна баҳо медиҳед? хуб агар фикр кунем фикрам не ман худамро худам ба худам баҳо дода наметавонам. Намешавад, бале. Бале, ин баҳоро танҳо одамони наздики ман, яъне азизони ман баҳо дода метавонанд. Ва аз рӯи шунида мегӯянд шумо дар ҳаёт тамоман одами хуб ҳастед, аммо чаро фақат нақшҳои манфӣ мебозед? Бале. чаро медонед як ҳунарманди Болливуд анупам не он кас фафтидагӣ ҳастанд дар бисёр филмҳои ҳиндугӣ он кас фақат нақшҳои манфӣ мебозиданд, аммо дар ҳаёт бениҳоят инсони шахси хуб шумо ҳамон дар нақши мугамбо бозиданд. чӣ қадар резидам шумо гӯед? резид ман ба шумо мегӯям рехтан гиред. ин баланд шуд. Пастар мекунем? Пастар кардам. Кифоя. Аку инаша? Хоб, инаш ба? Инаш ба ем резид. дӯстони азиз, ман кифояро намешунавам ва чунки мо кифоя хеле хуб меравад ба онҷо ва пастар кардан лозим. Бале, пастар кардан лозим ва ҳатман шумо идома диҳед суханатонро. ва вақте ки нақши манфӣ мебозам дар кӯчаву хиёбонҳо бисёриҳо ба ман як нигоҳи аҷибе мекунанд. Хайр. Нигоҳи онҳо ин аст ки салом кунам ё накунам, яъне як эҳсоси тарс камакак фаро мегирад шахсро. вале ин гуна нест, бовар кунед, ин гуна нест, чун саломи ҳар як шахсе ки ба ман шинос аст ё ношинос ман ҳатман ки алек мегирам ва бо табассум истиқбол мегирем. Бале. Вале як чизро бояд қайд кунам дӯстони азиз, бинандаҳои гиромӣ ки хоб мо ошно ҳастем бо моҳпайкар, хоб ҳамкорӣ дорем. Бале. Мо медонем ки чӣ гуна аст, яъне як шахси ҳалим аст, пуртабассум, бисёр як шахси хушсухан аст, вале нафароне ки аввалин маротиба мебинанд моҳпайкарро ва аз наздик мебинанд ва анамон нигоҳи ин нафарро мебинанд, мегӯянд дуртар гурехтан. Бале, яъне ки бисёр ҷиддӣ аст. Бале. гуфтед ки дар филмҳо нақши манфиро бештар мебозед ва дар театр чӣ гуна аст? дар театр ҳам ину ҳам он. ҳам манфӣ асту ҳам мусбат. Хуб, бори дигар барои бинандаҳо бигӯед ки ин шабрӯз дар кадом театр фаъолият доред, зеро аксарият фаҳманд ҳаста нафароне ки боз шояд надонанд ки моҳпайкар Ёрова дар кадом театр фаъолият мекунад. Ман дар театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воидов фаъолият мекунам. Хеле олӣ. Хуб, оғоз шуд гуфтед мавсими ана театрӣ. айни ҳол дар болои кадом намоишнома кор карда истодаед? айни ҳол дар таҳияи саррежиссёри театр Қамариддин Мирзоев, аз рӯи асари Кароматулло Мирзоев, гунҷишк ҳам механдад. Як намоише ҳаст ки дар он ҷо ман нақши гунҷишкро намебозидам. Не, нақши гунҷишк нест, аммо нақши манфӣ аст. Шӯхӣ мекунам, яъне номи ҳамин асар, номи ҳамин намоишнома чунин аст. Бале. яъне дар бораи чӣ нақл мекунад ин намоишнома? ин асар дар бораи муносибати фарзанд нисбати модар. бисёр як мавзӯи мубрам аст. Бале, муносибатҳо чӣ гуна авҷ мегиранд, чӣ гуна дар он ҷо талош барои як ҳавлӣ меравад, ҷангу ҷидол. ин намоиш нишон медиҳад ки оқибати ҳамин кор чӣ гуна аст. Бале. оқибати ана ҳамон ҳоле ки вақте ки писар ба сари модар дод мезанаду ва дар оқибат бо он фарзанд чӣ рух медиҳад. Бале. яъне ҳурмату эҳтироми модарро надоштан ин худ як гуноҳи бисёр азим аст. Бале. бисёр азим аст. дӯстони азиз, як қисматашро ман аллакай хуб майда кардам, чуне ки моҳпайкар нишон доданд, гуфтанд ва
камакак баланд اینم мекунем. баланд намешад карда. Баланд мешавад ҳозир. Не баланд. Ман ба он хотир баланд накардам ки шояд Не баланд. пеш аз Баланд кардан. баланд кардан лозим. Бале. خیلی عالی دوستان баланд кардем суръатро ва акнун инҷо низ баланд мекунем. хуб аввалин нақшатонро дар синамо дар хотир доред? аввалин маротиба. Аввалин нақши ман дар синамо ин соли 1989 хуб ё 1990 байни ана ҳамин 89-90 хайр аввалин нақши ман дар як новеллаи телевизионӣ ки коргардонаш валиҷон назаров буд. хуб ном дошт дуздӣ. дар ҳамонҷо ман нақш офарида будам бо ҳунарманди мардуми тоҷикистон лутфулло давлатов. саломат бошам. ин хоҳиш аз куҷо пайдо шуд ки масалан маҳз шумо ҳунарпеша мешавед? ростиш ҷамшедҷон ман хоҳиши ҳунарпеша шудан ҳам надоштам. яъне аз аввал дар нақша набуд? умуман набуд. бале чун вақте ки дар даври мактабхонӣ мо се дугона будем ҳамсинф ва ҳар сеи мо ба ҳамдигар қавл дода будем ки ба донишгоҳи омӯзгорӣ дохил мешавем. яъне муаллима орзуи мо муаллима будан шуд. буд? бале. муаллима шудан буд? бале. будан шудан буд. бале. ва ҳамин гуна шуд ки падару модарам вақте ки фаҳмиданд ки озмун эълон мешавад барои таҳсил маро бубахшед барои дар байни суханатон дар омадан, вале агар шумо муаллима мешудед, хоб аз як ҷиҳат муаллимаи бисёр зебо мешудед, ташаккур, аз ҷиҳати дигар бисёр сахтгир, бисёр сахтгир. ҳамин тавр аст? бале. баъдан вақте ки озмун эълон шуд барои таҳсил дар Москав, аввал хусус донишкадаи театрии ба номи Михаил Семёнович Шепкин, ин соли 1987 буд. ва вақте ки падару модарам худашон бо хоҳиши худашон маро бо ду дасти адаб ба ҳамин озмун бурданд, ман дохил шудам, имтиҳонҳоро гузаштам. баъд 1987 ҳамон сол равон шудем ба Москав. бале, дар Москав фаъолиятро, яъне таҳсилро дар Москав давом додам. давом додӣ. бале. хуб чӣ гуна буд як нафаре ки масалан аз як кишвар ба кишвари дигар меравад, муҳити бегона нисбатан, хӯроки камакак? соли аввал бениҳоят бароям душвор буд. хайр аммо бубинед як соли таҳсил дар Москав дар ҳақиқат барои ҳамаи мо душвор буд, чунки мо 18 нафар аз ноҳияҳои дурдаст ҳам буданд, бачаву духтарҳо сафар кардем. як гурӯҳи гӯем студияи тоҷикӣ буд дар ҳамон донишгоҳ. охирин бор вақте ки чунин ин гуна студия буд, ин соли 1947 буд. хатмкунандагон аз Тоҷикистон. бале. ва мо давомдиҳандаи гӯям ана ҳамон кори ҳамон нафарон будед аз ҷумҳурии Тоҷикистон. бале. инам ки соли 1987. боз як чиз дигарро фаҳмидам дар бораи шумо. шумо ду чизро бештар дӯст медоред. чиро? истеъмоли хӯроки лазизро, дуруст аст? бале. ва суруд хонданро. ки гуфт шумо ба ин гапро? ман вақте ки меҳмонамро даъват кунам кӯшиш мекунам камакак баъзе анамун сирҳои махфиро кӯшиш мекунам донам. дуруст аст ё на? қариб. яъне ман фаҳмидам барои чи Моҳпайкар қариб гуфт, барои ки агар ҳоб мегуфт шумо маҷбур мекардед ки ман суруд хонам. замзама кунед. яъне қариб гуфта чиро дар назар доред шумо? медонед ҷамшедҷон, як вақтҳое буд ки ҳавасам бениҳоят зиёд буд барои сурудан. хайр. аммо баъдан ҳушу хаёлам бе мо вақте ки барои образҳои яъне чи синамо чи театрӣ бошад нақш офаридан,
хайр банд шуд дигар сурудхонӣ ҳам як тараф шуд. хеле олӣ дӯстон, баъд аз як вақфаи кӯтоҳакак бармегардем ва моҳпайкар ду корро иҷро мекунад. Яъне чӣ кор мекунад? аввал замзама мекунад як суруди ба дилаш наздикро ва дуюм мегӯяд ки кадом хӯрокҳои лазизро дӯст медорад. моро ҳамроҳ бошед, баъд аз як лаҳзаи кӯтоҳ бармегардем. дӯстони азиз, ташаккур ки бо мо пайвастед, ташаккур ки бо мо ҳастед. он нафароне ки навакак ба шабакаи сафина пайвастанд, бори дигар мегӯям ки шумо барномаи болаззаттарини шабакаи сафинаро тамошо доред. меҳмони ман ҳастанд моҳпайкар Ёрова. дар баробари шунидани ин ном аллакай шумо мефаҳмед ки сухан дар бораи кӣ меравад. чӣ кор кардем то ин дам? ман мурғро пурра майда кардам. пурра табъи дили моҳпайкар не, вале ба ҳар ҳол гуфтанд ки мешавад. моҳпайкар чӣ кор карданд? Картошкаро майда карданд, аллакай пухта истодааст ва дар он ҷо мурғ аллакай як қисмаш тайёр шуда, бирён шуд. хеле олӣ. камакак анам хел мекунем ки боз насӯзед дар барномаи лазиз. ман омодаам ки инро бар дӯши худ гирам ва шумо замзама кунед аз аламон суруди бисёр ҳам табъи дилатон 4 мисра зиёд не. чӣ гуфтед? марҳамат. маро дар хиҷолат мемонед. ман фикр мекунам ки шумо аз уҳдааш сарбаландона мебароед. картошкаи мо хеле суст алоба сустар аст. ман фикр мекунам ки баъд аз шунидани суруди шумо картошка ба ваҷд меояд ва мегӯяд ки ман бе дар андохтани дек ман пухтаам, бирён шудам. хоб ин бисёр ҳолатҳои кам аст вақте ки моҳпайкар камакак дар ҳолати ногувор қарор мегирад. агар дар ин ҷо ягон нақш бошад, аллакай зудакак аз удааш мебарад. хоб наку ман бояд дар фикр занам ки ба ёдам ояд. яъне бештар кадом сарояндаҳо ба шумо писанд аст? мард бошад, зан бошад, дохилӣ бошад, хориҷӣ бошад, фарқ надорад? ман бештар гугушро дӯст дорам. гугуш? бале. аммо медонед, як дӯсташ медорам, оҳангояшро гӯш мекунам, аммо вале сароидани сурудҳои гугуш бисёр бинед. гугуш баъзе нафарон ҳам хел бо амин оҳанг сухан меронад. баъзан ба баъзе нафарон зебанда аст амин. вале ман фикр мекунам ба ман он қадар набуд. гугуш медонед мегӯянд ку. сабаби дер бирён шуданро шумо фаҳмидед дар чӣ аст? яъне дӯстони азиз, суруд дар иҷрои моҳпайкар Ёрова. маро дар ҳолати ногувор намонед. яъне ҳозир ман бояд вақти суруд хондан нест, вақти хӯрок пухтан аст. хеле хуб, мо тамоми пешниҳоди меҳмонҳоро байнобад мегирем, ҳеҷ боки нест. мегузарем ба саволи дуюм. гуфтем ки хӯрок хӯрданро дӯст медоред, яъне хӯрокҳои лазизро. бештар кадом хӯрокҳоро шумо дӯст медоред? ман бештар истеъмолашро мурғро дӯст медорам. яъне гӯшти мурғ. гӯшти мурғро дӯст яъне медорам. хӯрокҳое ки аз мурғ омода мешавад. бале. не, аз мурғ мисол мешавад, яъне хӯришҳо мешавад. лекин ман аввал хусус анамин қафаси синаи мурғро зиёдтар дӯст медорам. хеле олӣ. чун ин медонед барои ман ҳамчун ҳунарпеша бисёр кӯмак мерасонад. аввалаш ки камакак парҳезӣ аст, дуюмаш ки ғизонокияш камтар аст, симаш ки болаззат аст. чӣ мегӯянд? холестерин. холестерин, бале. холестеринаш камтар аст. хоб. ва аз ҳамин сабаб намедонам, мурғро дӯст медорам. гӯштро ҳам дӯст медорам. гӯшти опас. гӯшти мурғро дӯст медорад дӯстони азиз моҳпайкар. ва нашавад паго ҳамихе ман ба як мурғои файзобода биёрана. мебиёрам, ман фикр агар яке ман буду ягон мухлисам аз файзобод бошад, гӯяд ки апаҷон
манам мурғҳои Файзобод ва шумо дурусттар гӯед ки шумо гӯшти мурғро дӯст медоред. Гӯшти мурғро дӯст медорам. На ин ки нафароне ки хислати ҳамин ҷонварро дорад, не? Не. Ан ҳамин бисёр муҳим аст, дӯстони азиз. Ан ҳамин бисёр муҳим аст ва хӯрок ном надорад. Хӯрок ном надорад. Барои чӣ ном надорад? Ин хӯрок? Бале. барое ки медонед ин тахаюли худи шумо. бале ман дида будам ки бо қафаси сина мисол тайёр мекунанд бо ҳазору як чизи дигар дар таркибаш ҳаст, аммо ман яъне ингредиентҳое ки ҳаст худам яъне хоҳиш кардам, фикр карда баровардам, чун ҳозир вақте ки мо қафаси синаро тайёр мекунем мегузарем ба замбурӯғ. ба замбурӯғ, бале, бирён мекунем, пас он қаймоқ мерезем. Бале. Қаймоқ мерезем. Баъд вақте ки ҳамаи он тайёр шуд, инро дар болои замбурӯғу қаймоқ якҷоя шуда, аз болои шумо чунон нақл кардед ки ман аллакай тасаввур кардам чӣ гуна аст ин ҳолат. ва картошка бошад, ин барои ҳамчун гарнир мешавад. Хуб, бештар барои истеъмол кардани хӯрокҳо гуфтем, кӯшиш мекунед аз кадом хӯрокҳо дури ҷӯед, аз кадом маҳсулотҳо бештар нисбатан парҳез кунед? яъне вақте ки дар таркибаш равған бениҳоят зиёд аст, ман хӯрда наметавонам. Ман дӯст медорам вақте ки авқотҳое ки яъне шӯрбо, хомшӯрбо. Хӯрокҳои якум. Бале, хӯрокҳои якум ман хомшӯрборо дӯст медорам. Хомшӯрбо бо гӯшти гов, вақте ки чунон бо мазза мепазанд, дар маракаҳо, дар анамун оташи чӣ мегӯянд? Бале. Дар тавдон не. Бале. Алоби вақте ки мешавад, езум қати. Бисёр як лаззати хос. Хеле хуб. Ман бораи комил дорам ки хӯроки мо низ бисёр лазиз меояд ва як чизро дигарро ман дар бораи шумо фаҳмидам, мушоҳида кардам, хуб наворҳоро дидам. ман боварӣ комил дорам ки дар баъзе нақшҳо вақте ки нақши бисёр анамун эпизоди ҷиддӣ аст ва шахс ғайри чашмдошт хандааш мегирад ва билохира худаш нафароне ки ҳаст, нафароне ки берун аз дастгоҳи наворбардорӣ аст, ҳама то бале 5, 6, 10 дубл мекунанд танҳо ба он хотир ки хандаи шахс меояд. Ман ин наворҳоро якчанд маротиба дидам. навори чиро дидед шумо? ин наворҳое ки вақте ки шумо мегӯяд, коргардон мегӯяд ки 3, 2, 1 рафтем, аз шумо ҷиддӣ ҳастед, баъд як механдед ва ҳама нафарон механданд. мешавад ин гуна ҳолато? яъне ман суоли ман ҳамин аст ки чӣ гуна шумо кӯшиш мекунед ки боз анамун ҳолат бароеду ҷиддӣ шавед ва анамун нақшро аз иҷрояш сарбаландона бароед? медонед ҷамшед ҷон, як чиз аст ки вақте ки ту ҳунарманд ҳастӣ, мактаби ҳунармандии ту 1 сол 2 сол нест ва чанд сол аст, мисол як 12-13 сол аст, меомӯзӣ аз ҳунармандои бузург, аз ҳунармандои калонсол. яъне ман то ҳол меомӯзам ки дар синамо ва дар театр чӣ гуна нақш офаридан дар кор ки аз ана ҳамон ҳолат набароед. ҳам дар театр мешавад ин гуна ҳолатҳо вақте ки партнёрат суханашро фаромӯш мекунад, ҳамроҳи ту маҷбур ҳастӣ пуштатро гардонӣ, баъд бо чашм ба ман нигоҳ кун, гуфта имову ишора. ин ҳам яъне як роҳи аз ҳолат баромадан аст. бале. дар синамо бошад, агар нақши ҷиддӣ бошад, ин каме душвортар аст. хоб чун мо вақте ки дар филми фариштаи умед, хатлон синамо, яъне дар худи шаҳри бохтар ин филмро ба навор мегирифтанд ва дар он ҷо ман, убайдулло раҷабов, назирмат мусоев, зулхумор иброимова, пешаҳои бисёр барҷастаи кишварамон. вақте ки дар он ҷо як ҳолате мешавад ки устод убайдулло чӣ сухане мегӯянд, бовар кунед, вақте ки коргардон мегӯяд якум дубл мезананд дар хлопушка ва мо кора сар мекунем, баъди ана ҳамон сухани устод оғоз мешавад бо ханда. яъне вақте ки сухани ҷиддӣ аст мо механдем, хоб ҳама ором мешавад,
باز یکی همین چشمانی استاد به نگاه میکنیم باز خنده سر میشود. واقعا هم. واقعا یعنی من فکر میکنم که به هر حال شاید از جهت وقت خلال رسوند این حالت، ولی به هر حال خوب است. همون روحیه یا همون محیط دیگه گونه میشود. بله. خرسندی است، خوشنودی است. خیلی میدونید شیرین و خاطره های شیرین. خب خاطره های شیرین گفتید. خب در طول این قدر سال فعالیتتون هم در تئاتر هم در میدونید برای چی سوس شد؟ برای که شما سرود نخوندید. باور کنید من فکر دوستان عزیز ببینید چی گونه شد. عموما خاموش شده است. اینم معنی آن رو دارد که محپیکر سرود نخوند، چون از عهده سراییدن سرود خواندن خیلی عالی میبراید. این چیز رو باید من قید کنم. نه من بودو یکی سرود نخونم که بعد پگه تکلیفات زیاد شود. بله سلام علیکم اپای محپیکر. سلام علیکم. بله ما توی داریم. شما چند پول است خدمتتون؟ حقی خدمتتون راست این حالت ها نیز میشود. سه هنرپیشه دوست داشته شما، یعنی سه هنرپیشه بهترین نی تاجیک، فقط مرد یا زن فرق ندارد، مرد باشد یا زن، گذشته باشد یا حاضره، فرق ندارد. خب عطا محمد جونوف بشبه. عطا محمد جونوف. خب توفا فوزیلова. خب و البته که قربانی صبیر. آفرین. واقعا هم نفرانی هستند که بسیار در سطح عالی نقش آفرینی میکنند و خب شرف تاجیکستان رو بارها در همون عرصه بین الملل برداشتند. بله. در همون فستیوال هایی که فستیوال های تئاتری که میشود، کینو فستیوال ها. برمیگردیم اکنون میگذاریم به هنرپیشه های خارجی. مثلا هنرپیشه های بیاد زیادتر میکنیم صفحشون رو با اون خاطر که در اینجا داخل میشود هنرپیشه های روسیه، هالیوود، بالیوود، روسیه. خب فقط سه کس رو عموما تمام دنیا، یعنی من گفتم که با 5 میرسونیم شماره رو، زیرا در اینجا هست تمامی. بله. هنرپیشه خب ها. از هالیوود البته که آلپاچینو. از هالیوود آلپاچینو. از بالیوود من در حقیقت هنرشون رو به نهایت احترام میکنم، چون ارزنده هستن. امیتاب بچن. من گفتم دوستان عزیز امیتاب بچن گفتم. خب خیما مالینی یعنی نیکول کیدمان. خب و از روسیه باشد. در روسیه هم به نهایت اکتورانی مشهور زیاد هستند. خب یکیش یوری سالومین. خب اینا چوریکова. Анастасия Витлицкая. Яна Чурикова. Ина Чурикова. Яна Чурикова فرزندش، دخترش. بله. فهمو. یعنی شما نفرانی را گفتید که خب نسبتاً مکتبی خیلی بزرگ دارن. و میدونید جمشید جان، من به نهایت فیلم تماشای فیلم رو به نهایت دوست می‌دارم. یعنی یک شغل دیگری شما این تماشای فیلم است. بله، چون در خانه هم به نهایت خب تکنولوژی پیش هم رفته باشد، اما من فیلم رو براحت دیسک خریده تماشا میکنم. بله درست است. خیلی عالی. یعنی فیلم های از این برمیاد که فیلم های پیشتره رو شما زیادتر میپسندید. بله. خب از و می‌آموزم از اونا. خب از اروپا اگر گوییم مثلا ژرار دپاردیه، ژان رنو، این نفران چی؟ اینو هم دوست می‌دارم. ژان رنو رو زیادتر دوست می‌دارم و پیر ریشار. هنرمندی مسحکوی است و خیلی هم جالب است. تا اگر انمون فیلم گرچه که ببینید که زیاد از 30 سال شده باشد، 40 سال شده باشد ثبت انمون فیلم های بسیار خوبشون. بله. تو حال فیلم نیویزوچی هست. بله. فیلمی هست اوکول زونتیکم. بله. الکی گذاشتن با قلمپور بلغاری محپیکر و اول سرخ انداختید، یعنی سرخ سبز فرقی نداره. فرق نداره. خیلی عالی و دوستان عزیز قریب که همه محصولات ما آماده شد و
بعد از یک لحظه برمیگردیم و باز میبینیم که چی میشود. راستی من خودم نیز نمیدونم که خب چگونه صورت مییابد. بعدا باز این خوراکو یک جویا کرده میشود. چگونه میشود همراه باشید، حتما خواهید دید. این برنامه لذیذ با جمشید است از شبکه سفینه. اکنون بینید که این زیبایی ها به اختیار اشتیای شخص رو میورد. این الکی معلوم است و رسید اون لحظه که با لالی میگیریم این رو به طور خود زیبا آرایش میدیم و بعدا میچشیم. خب میرویم. برای شما چی لازم است؟ من میدونم چی لازم است. خب لالی لازم است. مرحمت. خب لازم است شوخینچه. درست قید کردم؟ بله. مرحمت. خب دوستان عزیز، من خلل نمیرسونم. انا این زیبایی رو نگرید شما. بالاخره پره خب آرا و تارا دادند با محصولات هایی که ما بریان کردیم پختیم. من کمک کردم انیقترش، محپیکر بریان کردن پختند و بعد از یک لحظه کوتاه میچشیم با همراهی محپیکر و میگوییم که چگونه مزه و لذت دارد دوستان. دوستان عزیز، رسید لحظه اساسی برنامه ما و این معنی آن رو دارد که خوراکی آماده کرده محپیکر رو یک جا میچشیم و میگوییم. آماده هستید شما؟ آماده هستم. با اشتیا باشید. تشکر. اول شما چشید. مرحمت. میگیریم یک جا. چشید بعد باید مرحمت. یک جا میگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان الکی میچشیم. من از بلغاری میخوام چشم. واقعا هم باور کنید وقتی که شما بلغاری رو زودکک 10-15 ثانیه گرفتید یک لحظه به خود خاص کسب کرده است. بسیار لذیذ. از مرغش من چشیدم، از بلغاری، از چقدر دست از کارتوشکا، زنبروغ، طبع دیل و من باوری کامل دارم که نفرانی که ما رو تماشا دارند حواسشون میآید و آماده میکنند در خانه برای دوستان، نزدیکان، فرزندان، اهل عائله و نوش جان میکنید. دوستان من به شما توصیه میدیم که واقعا هم یک خوراک بسیار لذیذ آمد. من تشکر میکنم به شما محپیکر برای آماده کردن این خوراک لذیذ. بله شما ادامه دادن گیرید خوردن رو و دوستان همه وقت خوراک‌های لذیذ رو استعمال کنید موافق معیارش و از سبزیجات تر و تازه خاصتا از کبودی ها بیشتر استفاده برید. زیرا بسیار طبع دیل است و بسیار فایده دارد به سلامتی انسان. محپیکر بار دیگر تشکر زیاد. در آخر چی گفتنی هستید به بیننده های عزیز؟ چی گفتنی هستید؟ مرحمت. خب جمشید جان اولا تشکر به تلویزیون سفینه با شما برای دعوتتون به این برنامه که خیلی جالب گذشت و راستیش من خودم چی بگم باورم نبود که برنامه اینقدر صمیمی میگذرد، اینقدر شیرین میگذرد. تشکر زیاد به همه دوستداران برنامه لذیذ با جمشید. با ما باشید، با جمشید باشید. سلامت باشید. ما در نوبت خود به شما برای فتح قله‌های بلند در کسب کارتون موفقیت ها میخواهیم. ما باری کامل داریم که باز با نقش های بسیار جالب و جذاب خودتون باز دل میلیون ها نفر را تسخیر میکنید. بینید که من کمک سخن را گم میکنم با اون خاطر که خوراک بسیار با لذت بود. واقعا هم راستش رو بگید. فقط من راستش رو میگم. گفتیم که بسیار لذیذ است به یگون شبهه و من فکر میکنم که این خوراک رو دیده بیننده های عزیز نیست آماده میکنند.
بسیار سپاس. یک تاجیکستان سپاس به شما. بیننده‌های عزیز، اینجا باشد برنامه نوبتی لذیذ با جمشید با آخر میرسد. تا دیدار نوبتی همیشه خرسند باشید، سالم باشید و خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید. همش خوب میشود. خیر دوستان.